Yang sabar ya Dek ya. Sebentar lagi pasti sembuh. Iya Bu Dokter, sembuhin aku ya Bu Dokter. Pasti dok, Bu Dokter sembuhin. Wah Bu Dokter hebat. Nah teman-teman, mandi hujan boleh, asal jangan lama-lama ya teman-teman. Ntar kayak Samir, jadi sakit. Betul teman-teman. Nah Samir, sekarang Bu Dokter suntik dulu ya Samir, biar cepat sembuh. Disuntik Bu Dokter. Iya Samil, disuntik biar cepet sembuh. Gak sakit kak ya kan Bu Dokter? Iya Samir, nggak sakit kok, paling kayak digigit semut. Siap ya Samir, 1, 2, 3.